Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gak enak ini sebenarnya mikir nanti dimenirek Bismillahirrahmanirrahim. Babur Raudhati utawi kitab Raudhah, taman min riyadil jannati, termasuk min riyadil jannati sangka pira-pira tamane swarga. Qala ta'ala ta'ala fa ammal ladina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Rawang riwayataken sapa Imam Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayhima wal Imam An-Nasa'i fi Sunanihi an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utawi barang baina mimbari andarane mimbar ingsun ma utawi barang baina mimbari an ma utawi barang baina baiti antarane omah ingsun. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utawi barang baina baiti antarane omah ingsun wa mimbari lan mimbar ingsun iku raudhatun taman min riyadil jannati sangka pira-pira taman swarga. Wa mimbari utawi mimbar ingsun iku ala haudi ing atase telaga ingsun. Jadi raudhah di Madinah atau Raudhatur Rasul itu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi, antara dalamnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasul, sampai mimbarnya Rasul. Tapi mimbar Rasul itu kata Rasulullah berada di dalam telagaku, berada di dalam raudhahku. Jadi itu masih bagian dari raudhah. Rawal Imam Muslim az-Zaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang baina baliti antarane omah ingsun wa mimbari lan mimbari ten raudhatun taman min riyadil jannati sangka pira-pira taman swarga. Rawal Imam Nasa'i qala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qawa imam mimbari satemene pira-pira cagake mimbar ingsun hadza rupane iki mimbar Kanjeng Nabi fil Madinah iku rawatibu pira-pira cagak fil jannati ing dalem swarga. Nur sallallahu Muhammad Nabi Salamat bin Abdurrahman Nabi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbari utawi mimbar ingsun nada iki mimbare Kanjeng Nabi ku ala turahatin ing atase taman
min tura'il jannati sangka pira-pira taman swarga. Fadlu babu fadli alimil ahlil madinati, taiki bab keutamaan orang alimnya penduduk Madinah. Rawal Imam An-Nasai bi sunani ya Nabi Zanata Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadribuna pada mukul sapa kaum makbadal ibili ing pira-pira atine unta, yatlubuna kale pada nyupre sapa nas al ilma ing ilmu, fala yajiduna mongko ora pada nemokna sapa nas aliman ing wong alim, a'lama kang luwe alim min alimil Madinah saka wong alim-alime kota Madinah. Jadi itu sudah pernah terjadi ya. Sudah pernah terjadi di muka bumi ini. Para penuntut ilmu berdatangan dari berbagai penjuru. Saya mantul kayak biasanya. Kayak tadi ya, apa jenisnya kurang peka. Jadi sudah pernah terjadi di dalam sejarah kita, para penuntut para penuntut ilmu itu selalu mencari ilmu di mana para ulama itu ada. Nah, pada zaman-zaman tertentu, termasuk zamannya Imam Malik. Kalau zaman sahabat jelas ya. Zaman sahabat itu poros kehidupan kaum muslimin ada di Madinah. Seluruh kegiatan ilmiah, ilmu pengetahuan, Quran, hadis semuanya di Madinah. Sampai pada beberapa periode. Kala Daud Zababu, termasuk zamannya Imam Malik, para imam-imam sesudahnya itu mencari ilmunya ke Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Enak babu babi cempreng, saya enak banget ini. Kala Daud Abu Abdurrahman Daud tawi kisana iku kataon salah wasawahu tawi sing bener iku Abu Zubair an Abi Soleh, bukan Abi Zanad, menurut Abu Abdurrahman. Babu jab kayak kemarin aja. Babu Jabali Uhud dan tawi bab gunung Uhud. Qala Allah Ta'ala wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'izni hatta idza fashiltum tamakruhu mimma bima arakum ma tuhibbun kakruhu kan minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad
Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk sangka perang Tabuk kata ida asyrafna sehingga nalikane ningali kita alal Madinah ing atase Madinah kala Nabi hadhihi taiki Madinah iku tobatun kota bagus, kota suci, kota indah. Wahadam tawiki gunung iku Uhudun gunung Uhud jabalun rupane gunung yuhibbu cinta apa jabal naik kita wa nuhibbu lan temen kita hu ing jabal rawang nadakan sapa Imam Muslim qarasna miya sapa kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk kuasa kolan giring sapa Imam Muslim al hadis ing hadis babi ku ing dalam hadis makbalna nuli tumeka sapa kita madhep maksud tumeka hatta qatimna sehingga rawuh kita wadil hatta qatimna sehingga tumeka kita wadil pura ing tanah wadil pura faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zat meneng suniku musriun wong kang cepet-cepet paman desa panel wong gosya akarep sapa man mingkum sangka sira kabeh fal yusri mongko becik cepet-cepet teman mai serta ningsun paman desa panel wong gosya akarep sapa man fal yamkus mongko becik menengoman fa farazna mongko metu sapa kita atas surafna sehingga ningali sapa kita alal Madinah ing atase kota Madinah faqala Nabi hadihi ta Madinah kota batun kota bagus wa hadza dawiki gunung iku gunung Uhud wa ta iku jabalun gunung yuhibbu kang cinta apa jabal nang kita nuhibbu cinta kita ing jabal ana nasib bin malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satemene gunung Uhud iku jabalun gunung yuhibbu cinta apa jabal nang kita wa nuhibbu lan cinta kita hu ing Uhud para wagrada kazabal Imam Tirmidzi bi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul lahu maring Nabi ketok maksudnya tolak muncul lahu maring Rasulullah kundun Uhud pakola Nabi ada utawi gunung Uhud iku jabalun gunung yuhibbu cinta apa jabal nang kita nuhibbu cinta kita ing Uhud inna Ibrahim satun Ibrahim ku karo mangarum Ibrahim kata ing Mekah wa ini satun ing sune ku karo mangarum ing sune barang final abadaya ing dalem antarane gunung lorone kota Madinah. Para Imam Ibnu Majah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Uhudan satune gunung Uhud iku jabalun gunung yuhibbu cinta apa jabal naik kita anu yuhibbu cinta kita ing jabal wa wa dai gunung Uhud iku ala turaten ing atase taman min tura'il jannati sangka taman-taman swarga wa airun utawi gunung air iku ala turaten ing atase panggonan min tura'in nari sangka pira-pira panggonane neraka wallahu alam kitabul udhahi utawi kiwi bab nerang kitab nerangno pira-pira kurban qala ta'ala ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin
Rawang riwayatkan sapa Imam Muslim Imam Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima 'an Sya'bi al-Barra qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ma satna kawitane barang nabda'u miwiti sapa kita biklan ma fi yaumin dalam dina kita ada rupane iki riya kurban yaumun nahar iku anu sholia yang to sholat kita sumanar jiunuli balik kita fanan haronuli nyembelih kurban pemandai zabane wangku fala kawiman ing ma nabda'u fakot asobat teman-teman kena iman sunnatan yang sunnah kita pemandai zabane wangku dabah hanya nyembelih man qablu sadurunge sholat Bainama wa yang pestine utawi dabahai kulahmun daging Wadama kang nyuguhna sapa wa ing laham li ahlihi kanggo keluargane man. Jadi aturannya berkurban itu harus disembelih setelah sholat Aid. Kalau nyembelihnya sebelum sholat Aid itu menjadi daging biasa, daging sedekah biasa yang diberikan kepada keluarganya atau tetangganya. Laisa orano opo laham iku minan nusuki sangka hewan kurban bisa dalam suci-suci. Pakoma mongko jumeneng sapa Abu Burda Tafini Ibnu Niyar. Waktu dah teman-teman nyembelih kurban sapa Abu Burda. Pakola Abu Burda ina indi zatene yang dalam ngersane ingsun jadaatan ono cempe. Jadaat di sini maknanya doan cempe, bukan koel. Pakola dawu Kanjeng Nabi idbah nyembelih sira ing jadaah. Wala tadziulan orang nyukupi apa jadaah an akadin sangkong suci ba'daka sawise sira. Nabi saya sudah terlanjur nyembelih sebelum sholat sudah saya sembelih enggak ngerti. Allah menjadi keminter. Kurang dikongkoni semakoni. Abu Burda. Tapi saya punya tempe kecil ini Nabi. Ya gak apa-apa, udah itu kamu sembelih. Itu bisa kamu pakai kurban sah, tapi tidak sah untuk selain kamu. Kalau ada orang yang niru gak bisa. Ini keringanan buat kamu. An Jundab bin Sufyan al-Bajali qala dawu sapa Jundab saitunya kesane sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakrin dalam dina kurban pakola dawu Nabi mandasa pane wong. Iku dapahan nyembelih man qabla yusolli sadurunge salat id sapa man. Fal yu'id mongko becik balenono sapa man makana ing dadi gantine budena ukhra ing hewan kurban kang liya. Paman desa pane wong kulam yatba guru nyembelih man fal yatba becik nyembelih sapa man. Jadi benar-benar tidak disebut hewan kurban kalau nyembelihnya sebelum sholat. An Amirin anil Barra anal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Dawisa pane wong iku dapakan nyembelih man pada sholat sawise sholat tamma mongko sempurna kono suku hewan kurban man wa asobalan ngenai sapa man sunnatal muslimina ing kelakuane kaum muslimin. Zatan Nabi Sabal Bukhari anil Barra qala dapakan nyembelih sapa Burda qabla sholati zadul sholat faqala mongko ucap lahu maring Abu Durda faqala mongko dawuh lahu maring Abu Durda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam abdil gantiyo hewan kurban sira ing budna atau al-hadyu atau udhiyah. Di sini babnya bab udhiyah ya. Abdil gantiyo sira ha ing udhiyah hewan kurban.
Warawang riwayatkan Sahih Bukhari wa Muslim wa Nasa'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya manna kali dalam dino kurban man tasabane wong kok kana nemane ko zabah nyembelih man qabla salat satu salat fal yuhid kok becik baleno neman pakoma mangko cemeneng sapa rajulun manglanang pakola rajul ya Rasulullah inna hadza satna kitina ku yauman tina yustahakang kepingine ing dalem yaum palak mudzaking wa dzakara nuturna sapa rajul jirana wing kanggo-kanggone rajul wa indilan iku ing dalem ngersane ingsun jadatun tai cempe wa khairun kang luwih bagus min satai lahmin sangka kambing loro daging, kambing daging loro. Nabi saya punya cempe bagus, mahal harganya, tapi masih cempe. Tapi itu kalau dijual lebih mahal dari 2 kambing. Farokoso mongko paring kemurahan, memberikan keringanan kanjeng Nabi lau maring rajul bidalika ing dalem mengkono jadah. Fala adri mongko ora ngerti ingsun bala kantu mongko barusa durusa man ing wong siwa saliyane rajul amlatora sumang kafa'a nuli nandangi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kapsaini maring wedhus kibas loro fatabah mongko nyembelih kanjeng Nabi huma ing kapsaini wa fi riwayat Muslimin wa fi riwayat Bukhari wa Muslim ziyadatun tayana tambahan matan wa qamalan jumeneng sapa nasu para sahabat ila Hunaimatin maring kawanan kambing patawazza'u mongko padha ngedum sapa nasha ing Hunaimah kala dawu au kala ngucap rawi fatajazza'u mongko bagi-bagi sapa nasha ing Hunaimah an Ba'jah al-Juhanni an-Uqbah bin Amir al-Juhanni kal qasama bagi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi dalam antarane para sahabat Nabi dohaya ing pira-pira hewan kurban. Jadi boleh hewan kurban itu didapat tidak harus dari wong sendiri. Misal dikasih teman kambing terus disembelih dijadikan kurban itu boleh. Nabi bagi-bagi hewan kurban ke sahabat terus disembelih sendiri-sendiri. Fasarat maqaddati liubata kanggo bawa jadatun cempe. Lah ternyata diantara kurban yang dikasihkan ke sahabat-sahabat ini ada yang berupa cempe. Ketepatan dikasihkan ubah. Fakultu ngucap ingsun ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul sorot tadi apa jadaah ikut apa jadaatun jadaah Nabi saya dapatnya cempe Nabi kala Nabi dohai kurbano sirobia kelawan jadaah ya udah gak apa-apa itu kamu sembelih. Doa Imam Bukhari ini beda ya dengan kasus yang Abu Burdah nyembelih sebelum Idul Fitri sholat, kemudian dia punya cempe, itu kan jelas itu yujzi'uka wala tujzi'u man ba'daka kan itu. Ini sah untuk kamu, tidak sah untuk lainnya. Nah, hadisnya yang Uqbah ini hadis tentang Nabi bagi-bagi hewan kurban. Terus Uqbah dapatnya cuman cempe. Nabi cempe Nabi. Ya udah, kurban pakai itu. Nah, makanya kalau ini dipakai ya, kalau orang itu nggak punya apa-apa, pengen kurban
punyanya hanya cempe, ya boleh, nggak apa-apa. Termasuk ubah. Atau cari hewan kurban tidak ada. Yang ada cuma itu satu-satunya barang, dan itu tidak memenuhi syarat di dalam kriteria hewan kurban. Kata Nabi, dhahi biha, sembelih aja, jadikan kurban. Rawal Imam Bukhari Muslim Israqi Imam Abu Dawud An-Nabil Barra. Qala dawu barra dhuha, nyembelih kurban sapa khalun Pak Lek li kaduwe ingsun yukalu diucapno laudat khal sapa Abu Burda qabla salat sadurung salat faqala lahu maring Abu Burda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatuka utawi wedhus sira iku syatu lahmin wedhus daging biasa bukan kurban. Faqala Abu Burda ya Rasulullah inna indi satemene iku ing dalem ngersane ingsun dajinan ana wedhus jadaatan cilik cempe minal maizi sangka wedhus kacang. Udah wedhus kacang jik cempe pisan. Qala Nabi idbah. Lah ini beda lagi dengan yang Juhani tadi. Ini sama dengan hadis yang riwayat Bukhari Muslim dengan Imam Nasai tadi. Idbah nyembelih sira ha ing jadaah wala tasluh, bahasanya di sini wala tasluh ora patut apa jadaah li ghairika kedue sak liyane sira. Ya udah, untuk saat ini untuk kamu sembelih sah. Setelah itu enggak sah, enggak layak dipakai untuk kurban. Mantai sapane wong iku dabaran nyembelih sapa man qabla salat saturunge salat fa inna mayat bahwa penting nyembelih man di nafsihi kanggo selirane man mantai sapane wong iku dabaran nyembelih man pada salat sawise salat faqat tamma monggo teman-teman sempurna pono suku hewan kurbane man wa sobalan ngena iman sunnatal muslimina ing sunnahe kaum muslimin. Warawal mengatakan sabal Bukhari Sahih Ibnu Majah Aliyin qol ba'satu saning sun sabal Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakumtu mongko jumeneng ingsun alal budni ing atase kurban fa amara mongko perintah Nabi ingsun pakosam tu mongko bagi-bagi ingsun ing luhumaha ing kira-kira daginge al-budn sumamara nuli perintah Nabi ne ingsun pakosam tu mongko bagi ingsun jilala ing sikilane budn wajulu dahalan pira-pira kulite al-budn. Wa fi riwayat Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara perintah Kanjeng Rasul ing Sayyidina Ali ayak simayan tombaki Sayyidina Ali budnahu ing hewan kurbane Kanjeng Nabi kula ayo sekabehane budn luhumaha rupane daging-daginge budn wajuludah lan pira-pira kulit-kulite budn wajilalahalan sikilane budn lil masakine kanggo pira-pira wong melarat. Orang Bukhari analian niku kolali ada hadiah sapa Nabi Yusuf ada nyembelih kurban hadiah ada nyembelih kurban sapa Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanatin ing 100 unta fa amara mongko perintah Nabi ingsun bil hukumi kelawan daging badana Fakosam tu mongko bagi-bagi ingsun sumamara nuli perintah Nabi ingsun bijilal ya klan sikilane unta wa fakosam tu bagi ingsun ha ing jilal suma bijulud yang nuli kelawan pira-pira kulite badana fakosam tu nuli bagi ingsun ha ing juludiha. Wa Muslim Ibnu Majah Jundab bin
Syahidtu nyeksani ingsun al-adha Idul Adha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makoto mongko ing dalem nalikane ngrampungna sapa Rasulullah salat awing salat Nabi bin nasi kelawan menungso antara mongko ningali Nabi ila kana min maring wedhus sukakat dubi khatam mendisembelih apa wona Pakola mongko dawuh Kanjeng Nabi manut sapane wong kudzabaka nyembelih kurban sapa man qabla sholati sadurunge salat falyatbah mongko becik nyembelih aman syatan ing wedhus makanaha dadi kantine dabihah paman sapane wong kulam yakun kurung ana sapa man iku dabah nyembelih man falyatbah mongko becik nyembelih aman ala ismillahi ing atase asmane Allah. Abi riwayat Ibnu Majah saitunya kesana itu nala takama Rasulullah pada bahkan mukanya beliau sapa unasun kira-kira menungso qabla salat sadurunge salat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong kana neman iku zabah nyembelih man mingkum sanga sira kabeh qabla salati sadurunge salat fal yu'id mongko becik balenono sapa man udhiyatahu ing hewan kurbane man wa man tasapane wong iku la burung nyembelih faliat ba mongko becik nyembelih man ala ismillah tapi asmane Allah bismillah wa ala millati rasulillah Zada musliman anas misli wairan naumum wa satuna anas kola anas wa yakulu dawu nabi bismillah wallahu akbar. Nah itu doanya pakai kita aja. Bahwa mengatakan sampai Imam Muslim Zakhi wa Imam Naswa Buddha sunanian Nabi Abdullah iku abar cerita Abdullah wa ing Nafi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana Nabi kuyat bab nyembelih Nabi yang haru tekesnya au yang haru atau nyembelih sapa Rasul bil musalla dalam musalla fi Daud bil musalla dalam musalla gon salat ini ya hadisnya Imam Muslim dan Imam Nasai Imam Abu Dawud dari Abdullah bercerita kepada Nafi bahwa Abdullah bin Umar riwayat paling bagus sanad paling unggul Nafi an Abdillah bahwa Rasulullah nyembelih kurban di musola atau di masjid ndak apa-apa kurban ini kepentingan agama, kepentingan kaum muslimin. Masjid dipakai untuk nyembelih kurban, tidak apa-apa. Masjid itu fungsinya bukan untuk sholat saja, zikiran di masjid, ta'alum belajar Quran di masjid boleh. Merapatkan urusan kaum muslimin rapat di masjid boleh. Rasulullah para sahabat juga pernah melakukan. Jadi jangan asal fatwa nyembelih di masjid haram tekun kan ngawur belajar ke di mondok ke nang Al-Munawwar ngawur ya nek gak udeng-udeng ngono ngawur haram masjid mbahmu haram. Alasannya ngotori masjid. Ya nek nonggone masjid jerone masjid dienggo kurban wae wong sembayang nyembelih masjid nang jero masjid ya. Ya gak oleh ta. Mosok enek kaum muslimin sak donya iki nyembelih nang jero masjid. Ya gak ono ya mesti nang halaman masjid, halaman parkiran. Kok suwe-suwe parkir di depan masjid haram ngono. Terus parkir nang ngene omahmu ngawur ngono jero kabeh paling ngene iku kan wong sing nganti kabeh tambah jembek ya
Belajar dulu sebelum fatwa-fatwa itu. Aku pegel kadang-kadang. Makanya terus wong sing gak seneng iku paling kabut dapuran kok ngono, kambil ilmu fatwa. Ngono. Iya. Lambe ini gak paham agama, gak paham hadis, gak paham syariah, gak usah fatwa. Yo irunge tok mancung paling wong kan ngono ngomongnya ngono ngaku duria paling ngono kalian padahal nggak ada urusan sesungguhnya nggak ada urusan antara ilmu dengan dunia Rasul itu nggak ada urusan ya tapi kan karena orang nggak suka paling akhirnya dirembet-rembet nongin belajar dulu ya daripada ngaco ya mau namun almun kita tak gratis sih kamu makanan mangan kita tak kayak karena kita pun tak kayak kira itu regane 1 juta wis kamu tak gratis wis ajanan wis ngawur ini hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ono nabi ku yatbahu menyembelih nabi yang harum menyembelih nabi yatbahu itu dabah yang harum nahar kalau bahasa Indonesia maknanya sama bil musalla ing dalam masjid ditambahi lagi di dalam riwayatnya Imam Abu Dawud wa kana lan ono sapa Ibnu Umar iku yaf'alu agawe Ibnu Umar hu ing yan haru bil musalla dipraktekkan oleh Sayyidina Ibnu Umar nyembelih di masjid gitu loh. Pernah dengar ada orang fatwa gitu ya? Pernah nggak? Ayo, ganteng, pedok, gak cocok me udeng jajak. Aku ngono ya isin gak udeng, gaya pokoknya apa sih? Topine bonek kayak karuan, Topine bonek tapi ilmune akeh mending daripada gawe udeng ngawur. Wah, kasih ngawur ngene kok karena wong gak seneng. Warawang ada Imam Muslim Sahih. Saya ini termasuk cinta habaib. Cinta habaib, cinta duriyah Rasul, cinta ulama, cinta kiai. Warawang radakan zabal Imam Muslim Sahih wa Abu Sunani wa Muhammad Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'amara mengkau perintah Nabi man ing wong kana nama dabakan nyembelih man qabla sholat izatun sholat ayyu'ida ing yen tombalani man dibhan ing sembelihan warawang radakan sapa Muslimun dan Muhammad ibn Sirin ananasin khotoba khutbana kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumal adha ing dalam dina adha wajata mongko nemokno nabi rikhalah min ing ambu daging Panaha mongko nglarang nabi hum ing para sahabat ayat babu yang menyembelih sapa sahabat Kala dawuh nabi man tazaba mongko kana neman kudu nyembelih man fal yu'id mongko becik balenono sapa An Abbad bin Tamim An Uwaimir bin Ashqar An Nawzat min Abbad Ikuda bahkan nyembelih Abbad Kubla sholat di satu lagi sholat Pada kara mengkonoturnahu ing dabaha lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala dawuh Nabi A'id balenono sira udhiyataka ing hewan kurban sira Walimam nazabu data termidjalil barra Khataba khutbana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam dina kurban pada sholat isya wajah sholat semakola nabi manteza panewongku sholat man sholat tanai sholat kita wanasa kalan nyembelih kurban manusukan naik kurban kita fakot asoba maka teman-teman ngenei bener sopaman anusuka ing tata cara kurban waman desa panewongku nasakan nyembelih kurban man qabla sholat isya turungi sholat batil kamu kuno mansak iku satu lahmin daging kurban ikulah satu lahmin daging wedhus biasa. Pakola bubur daya Rasulullah lakab nasaktu teman-teman nyembelih kurban ingsun qablaan akhruja saturunge metu ingsun ila sholati maring sholat wa araftu lan ngerti ingsun annal yauma satemene dina iku yaumu aklen dina mangan-mangan wa syurbin lan dina ngombe fatahajjal tu mongko kesusu sapa ingsun fa akal tu mongko mangan ingsun wa at'amtu paring mangan ingsun ahli keluarga ingsun wa jironilan tetangga-tetangga ingsun. Saya tergesa-gesa Nabi tahunya saya hari ini itu hari makan-makan, maksudnya keluarga saya tetangga-tetangga itu tak kasih hewan kurban apa daging kurban. Bakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilkau dai mengkono satu niku satu lamin wedhus daging biasa atau daging wedhus biasa itu bukan kurban kata Rasulullah. Wa fitur min dilayat bahkan nau nyembelih tenanan sapa dukum salah siji sira kabeh ta iso ya singgo salat ahad. Kala dawu sapa barra Pakoma mengko jumeneng sapa kholi paman ingsun. Jadi kalau khol itu paman dari ibu. Kalau am pakai ain mim itu paman dari ayah. Di dalam bahasa Arab tidak dibedakan paklik ambek apa? Paklik ambek pakde itu udah beda. Bedanya dengan bahasa Jawa gini. Nek bahasa Jawa itu membedakan paklik sama pakde. Jadi adiknya kakak kita, adiknya kakaknya ayah sama kakaknya ayah itu beda sebutannya kalau bahasa Jawa. Pak Le itu adiknya, tidak dibedakan dari ayah atau ibu. Podo-podo Pak Lie, teko ayah ya Pak Le, teko ibu Pak Le. Teko ayah kalau kakak itu namanya Pak D, dari ibu Pak D, sama. Bahasa Arab beda. Bahasa Arab kalau dari ibu itu namanya khol. Kalau dari ayah namanya am. Tidak dibedakan itu adiknya ayah apa kakaknya ayah, nggak ada bedanya. Kalau perempuan am jadi amma, khol jadi khola, gitu aja. Gak penting kita cakne ibune kan ngono. Sing penting ini jalur dari perempuan namanya khol atau khola. Jalur dari ayah namanya am atau amma. Dan itu akan berdampak di dalam hukum waris. Lah kalau bahasa Jawa nggak ada dampaknya. Lah kakaknya ayah, adiknya ayah sama aja. Satu rumpun, satu garis keturunan. Yang beda memang antara dari ayah dengan dari ibu. Paham nggak? Nah itu nanti di dalam hukum perwalian juga beda. Kholah itu jauh. Kalau nggak ada wali dari ayah dan seterusnya kan, anak nggak ada, saudara laki-laki nggak ada, maka dikembalikan kepada paman dari ayah, bukan dari ibu. Paman dari ayah tidak dibedakan antara kakaknya ayah atau adiknya ayah. Bu, wong Jawa itu senengane kok.
Ya sembuh, gak ngerti memang budayanya beda. Kalau bahasa Arab memang berisiko terhadap dibedakan itu karena ada resiko hukum, ada berkaitan dengan hukum yang diterapkan. Warawang ngriwataken timang layat bakal napa koma kholi paman sangka ibu nu arti akhirnya karena ada paman dari ayah. Pakola mongko ngucap sapa kholi ya Rasulullah ada utawi dina iku yaumul lahmi dina yaumun dina Allah mutawi daging ing dalem yaum iku makruhun disengiti. Nabi hari yang menyenangkan jadi enggak menyenangkan kalau gini Nabi. Ini satemene ingsun iku ajal tu kesusu sapa ingsun nusuki ing kurban ingsun liut imadra punto paring mangan ingsun ahli ing keluarga ingsun wa ahla dari lan keluarga omah ingsun au jironi atau tangga-tangga ingsun. Kala dawuh Nabi fa'id balenono sira dabhaka ing sembelian sira bi akhara kelawan sembelian yang lain. Kala kholi fa inna indi mongko iku ing dalem ngersane ingsun anakon ana cempe. Nggih Nabi saya cuma punya cempe jadaatan cilik tapi khairun luwih bagus min satailah min dibanding 2 kambing daging. Fahal tuzi ono to nyukupi apa jadaahani kangge ganti ingsun. Kala Nabi na'am iya tujzi'u ya gak apa-apa untuk kamu saja, tapi walan tujzi'u walan tajzi lan ora nyukupi apa jadaah an ahadin sangka wong siji ba'daka sawise sira. Jadi ini nasnya jelas bahwa yang begitu itu enggak sah untuk selain Abu Burda. Rawahu radaka zabali Imam An-Nasai wa Tirmidzi fi sunani man Nabi ibn Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karo nyembelih Nabi yaumal bil Madinah ing dalam kota Madinah. Aqama mukim sapa Rasulullah bil Madinah ing dalam Madinah asra sinina ing dalam 10 tahun yudhi kali nyembelih kurban Nabi kulla sanatin ing dalam saben tahun. Jadi ajaran berkurban itu setiap tahun, bukan untuk tumpahan di akhirat saja. Aku wis tahu kurban wis ditumpahan. Engko nek akeh kurban tambah bingung numpak ini. Iku alasane wong medhit kan. Jadi kurban itu setiap tahun. Nabi kurban 100 unta untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Nggak harus dibagi, Unta itu kan cukup untuk orang 10. Loh, yang korban cuma 1 kok. Cukup untuk orang 7 orang kan itu. Loh, yang korban cuma 1. Sing sitok ditumpangno akhirnya. Eman-emane ya kan. Ya gak apa-apa. Nabi juga melakukan itu. Nabi menyembelih nanti ada. Nabi menyembelih kurban untuk saudaranya, untuk istri-istrinya, kemudian untuk anak-anaknya, kemudian untuk Sayyidina Hasan wal Husain, kemudian untuk umatnya Rasulullah yang tidak punya kurban itu disembelih sama Rasulullah. Gak apa-apa. Nanti ada. Rawa qira'atan sahabat Tirmidzi wal Imam Ibnu Majah sunan Imam Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru ya, loncat ya. Rawan Nasayan Hanas
Anasin kolar wa itu ningali ingsun lalian yang Sayyidina Ali yudhoki nyembelih kurban Ali bikapsa ini kelan wedhus gibas loro bakul tunggu caping sulam maring Sayyidina Ali ma utawi apa iku ada iki kapsa ini ada apa Sayyidina Ali faqala Sayyidina Ali na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ausa paring wasiat Nabi ingsun an udhiyah ing yen to nyembelih kurban ingsun anhu sangka gantine Kanjeng Nabi ya Nabi pesan sama saya suruh nyembelihkan kurban ini tidak apa-apa. Jadi misalnya ada fulan nyuruh menantunya le duitmu akeh nggih anu ya kurbana dina taun iki nggih gaya awakmu siji bojomu siji anakmu siji aku engko ya kurbana siji ya nggih nah itu enggak apa-apa sama juga kurban itu namanya kurban walaupun hanya kurban nyuruh gak apa-apa Nabi juga pernah gitu Sayyidina Ali menyembelih kurban kambing 2 satu untuk dirinya satu untuk Kanjeng Nabi ya dimanfaatno dimantu pinter ya Sayyidina Ali para wanglatan sopal Imam Abu Dawud Imam Tirmidzi Sunan Imam Wa Tirmidzi wa Tirmidzi anna uzat min Sayyidina Ali ku kana ono Sayyidina Ali ku yudhi nyembelih kurban Sayyidina Ali bikapsyaini kelawan wedhus kipas dura hatu mauda salah sijine kapsyaini anin Nabi sangka ganti tadine Kanjeng Nabi wal akhari an nafsi sangka slirane Sayyidina Ali Fakila mengkoti ucapna lang maring Sayyidina Ali Fakola mengkon jawab Kanjeng Sayyidina Ali Amara perintah ingsun bi kelawan yudhahi An-Nabi yang Kanjeng Nabi yakni ngarepna Sayyidina Ali Amara mang failnya di mana An-Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Balaga orang ninggalna sapa ingsun ing Amara abadan ing dalam salawas-lawas. Malah riwayatnya Imam Tirmidzi kata Sayyidina Ali, saya ini diperintah Nabi. Maka sejak itu saya pasti berkorban untuk Rasulullah. Jadi setiap tahun Sayyidina Ali berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, juga berkorban untuk Rasulullah. Boleh. Ya bukan boleh, malah kata Sayyidina Ali, saya tidak akan meninggalkan pesannya Nabi. Pesannya cuma sekali, tapi dijalani sampai meninggal. Paham nggak? Iya, ini orang luar biasa kan. Sayyidina Ali itu kan makhluk istimewa. Kalau bukan makhluk istimewa nggak bakalan jadi penerus duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Para wakilatang sapa Imam Tirmidzi wal Imam Ibnu Majah disambirun wa Nabi Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol amila ora gawe sapa Ibnu dan yauman nahri ing dina kurban amalan ing amalan akabal wa dicintai lalai maring Allah min hira qatidamin sangka mengalirkan darah. Jadi hari raya kurban itu amalan yang paling utama cuman satu, nyembelih kurban. Wa inna ulan satu menek kelakuan iku la takti yektine tumeka apa udhiyah hewan kurban yaumul kiamati ing dalam dina kiamat bikuruniha kelawan tanduk-tanduke udhiyah wa abdullah fialan sikil-sikilane udhiyah wa asy'ari halan bulu-bulune udhiyah. Nanti datang semua menjadi saksi hari kiamat. Wa inna damalan satu menit darah iku layak kau yaktine tumi bobot daminallah sangka Allah bimakane kelan panggonan
qabla ayya qasa durung yen tumeka dam alal ardi ing atase bumi. Darah ini begitu disembelih hewan kurban begitu disembelih, darah mengalir belum jatuh kepada Allah kepada tanah, itu sudah diterima oleh Allah di suatu tempat di surga. Qabla ayya kuasa durung ento tumiba damalal ardi ngatasi bumi. Lah kalau demikian fatibu mongko ngepenakno sira kabeh biya kelawan udhiyah nafsan ing ati. Makanya kalau kurban dengan sukarela, dengan hati yang senang, itu fatibu biha nafsan. Jangan ada keterpaksaan. Itu kamu dalam rangka berkorban untuk disuguhkan kepada Allah. Rawatkan sahaba Imam Muslim bisaqi Habis Zubair dan Jabirin sallallahu salat binakan kita. Sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam yaman nahari dina kurban bil Madinah. Pada mongko padha maju sapa rijalun pira-pira lanang fanakaru mongko padha nyembelih rijal. Wadonu lan nyono sapa rijalanan Nabi iku kot nakara telah menyembelih sapa Nabi. Fa amara mongko perintah sapa Nabi kana man ing wong kana man nakara nyembelih man qabla sadurunge Nabi. Ayu itayen kembalani sapa man bin nakharin kelawan sembelihan akhirin kang liya. Walayan haru aja nyembelih sapa sahabat qablayan haro hatta yan haro sehingga nyembelih sapa Nabi Kanjeng Nabi. Jadi selama masih hidup ya nunggu Rasulullah dulu. Rasulullah sudah nyembelih baru seluruh dunia Islam ini melaksanakan penyembelihan kurban. Nabi belum nyembelih, dianggap tidak sah. Ini riwayat satu-satunya dari Imam Muslim. Walaupun sudah sholat. Nah, zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah masih hidup, Nabi belum nyembelih, orang-orang itu sudah nyembelih, ini sudah sholat. Maka disuruh mengulang lagi. An-nabayata berdiri. Jadi hampir sama dengan sholat, mendahului imam itu membatalkan sholat. Ini satu-satunya hadis mungkin yang menyatakan bahwa mendahului kurbannya imam, dalam hal ini Rasulullah, khusus Rasulullah ya, bukan imam ya, Rasulullah itu tidak sah, belum dianggap hewan kurban, tapi hewan sedekah biasa. Ana bayat bin Rafi'ah kunna kita ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudil Hulaifah dalam tanah Dil Hulaifah min Tihamah tasawwa tanah Tihamah Madinah. Yub'asu min Tihamah baina yadayil qiyamah. Tihamah itu Madinah. Fasobna mongko ngenai kita onaman ing medhus wae bilan lan unta fa'ajila mongko cepet-cepet sopal kaum fa'aglau mongko padha mendidihkan sapa kaum biha kelawan ibil al-qudura ing pira-pira kuali wis selak keleson paling disaumet dapure waline dintepno sampai mendidih cemplungno kabeh. Apa yang terjadi? Fa amara mongko perintah Kanjeng Nabi biaklan ibil wal ghanam fakufiat mongko disuntek apa kudur. Ya siapa itu tadi? Belum waktunya kok mendahului. Summa adalah nuli bandingno Kanjeng Nabi asron ing 10 minal ghanami zangka wedhus bijazurin kelawan unta siji. Nah, ini dalilnya ulama yang menyatakan bahwa satu unta itu sebanding dengan 10 hewan kambing. Jadi boleh dipakai untuk 10 orang boleh. An-Nabayat bin Rifa'at bin Rafi'in
bin Hudaijin kulna ya Rasulullah inna satamna kita iku laku bakal ketemu al-adwi musuh godan walaisa lan ora mana sertane kita pemudan belati fanudaki mongko oleh nyembelih kita bililti kelawan sobekan pring. Nabi kita kan nggak punya pisau Nabi, boleh nggak dengan sobekan pring apa pring bambu boleh Nabi. Pada karolan turno abayal hadis yang hadis bikin suatu iklan ceritanya hadis wakola dawu sopo jadihi fanada mongkom berat alaina ngatasi kita pebairun untuk minha songko ibil faromaina mongko ngelempar kita hu ing bair bin nabli kelawan anak panah hatta wahadna sehingga jatuhno kita hu ing bair sampai jatuh kemudian mati ya tidak apa-apa langsung dijadikan hewan kurban. Zaid bin Masruq kan biadal isnati walaysa lan orano ma'ana sertane kita pemudan belati afanat bahu oleh onoto oleh nyembelih kita bil kosobi kelawan pring bambu boleh Nabi boleh. Orang mata panasa sunadian Nabi Burda dan ini arena nauzat dan Nabi Burda kuda bahkan nyembelih Nabi Burda qabla Nabi Fa'amara maka perintah weng Abu Burda sopan Nabi ayu aitan membalani sopo Abu Burda wala indi anakun jada'atin ia utawi anak iku akabulu dicintai layam mingsun min musin nata ini songko kambing umur 2 tahun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi itbah nyembelih sira ing jadah. Rawal Imam Tirmidzi Sunanian Jabarat bin Suhaimin an-Rajulan zat menyang lanang salah takon sapa rajul. Ibnu Umar Ibnu Umar al-udhiyah disangka udhiyah wajibatun ana ta iku wajib ya utawi udhiyah. Nabi Sayyidina Ibnu Umar hewan kurban itu wajib apa sunnah apa mubah. Faqala dawu Ibnu Umar doha nyembelih kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna lan kaum muslimin. Nabi, Rasulullah dan kaum muslimin selalu nyembelih kurban. Fa'ada mongko baleni sapa rajul ing masalah anil udhiyah awajibah. Alaihi ngatasi Ibnu Umar. Tanya lagi, Sayyidina Umar, Ibnu Umar, hewan menyembelih kurban itu wajib apa bagaimana? Fakola mongko dawuh Ibnu Umar atakilu ana to iso mikir sira ngono nek gampang atakilu ana to ndeutek sira ngono nek aku dhoha wis nyembelih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun lan kaum muslimin. Sudah saya jawab, Rasulullah dan kaum muslimin nyembelih kurban. Citakok, kandiut citakok. Abdurrahman bin Nabi Bakr Nabiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sumana zalanuli tumurung Nabi fata mongko mundut Nabi bikapsa ini klan medus kibas loro. Fadha baka mongko nyembelih Nabi umain kapsa ini orang Imam Ibnu Majah sunanihi. An Muhammad bin Sirin qala dawu Muhammad bin Sirin padahal Muhammad bin Sirin ini ulama besar kan, namanya Ibnu Sirin ya, ulama besar, orang top murid dari Sayyidina Ibnu Umar.
Di antara riwayat yang paling populer dari Ibnu Umar itu dua, Ibnu Sirin sama Nafi', tapi tinggi Nafi'. Nafi' itu memang hafalannya kuat, dobitnya luar biasa. Ini Muhammad bin Sirin itu di bawahnya, tapi ulama besar. Yang tadi tanya itu loh, ternyata Muhammad bin Sirin. Ini hadisnya Ibnu Majah. Ya wajar Ibnu Umar ngomong, kan diutek takon itu. Kenapa? Lah sekelas muridnya Ibnu Umar kok tanya begitu, sudah dijawab begitu, kok masih tanya lagi, lah goblok sejenenge. Lah kan lah gak ngerti usul fikih ta. Lo gak ngerti bagaimana yang namanya fardu, yang namanya bahasa wajib, bahasa sunnah muakkadah. Itu kan ada teorinya. Gak mungkin lah sekelas Ibnu Sirin itu tanya kan gitu. Nah ini tanyanya pertanyaan kelas anak MTS Alia Al-Munawwarah. Makanya kemudian Ibnu Umar marah. Atakilu ono to iso mikir siro, atau nek bahasa saya ganti utek takon. Ngono. Doha nyembelih apa ini, Pak? Sal tu takon ingsun Ibnu Umar anid dohaya sangka pira-pira kurban awajibatan ana ta iku wajib ya ta dohaya. Qala Ibnu Umar doha nyembelih kurban sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin mimbati sangka sakliyane mimbati ndiman mimbati sawise sedone Kanjeng Nabi. Wajarat lan dadi berlaku bihi kelawan doha apa as-sunnatu sunnah kenabian. Jadi perilaku Islam, sunnah di sini perilaku. Makanya tadi riwayat dari Jabalah bin Sukhaim nggak berani nyebut nama ya, hanya rojulan gitu saja, karena ulama besar itu Muhammad bin Sirin itu ulama besar, nggak berani nyebut nama. Sing dilokno Ibnu Umar tadi loh, atakilu, itu loh. Riwayat dari Jabalah bin Sukhaim tidak menyebut nama. Pas tatkala Ibnu Sirin menyebut namanya sendiri, riwayat dari Ibnu Umar, bunyinya kayak gitu, nggak ada atakilunya. Anabi ya Dawud dan Zaid bin Arqam Qala dawu sapa sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul mau tahu apa iku adil udhafiyu iki hewan kurban. Nabi hewan kurban itu apa? Qala dawu Kanjeng Nabi sunnatu abikum. Kelakuane bapak sira kabeh Ibrahim rupane Nabi Ibrahim. Itu sunnah Nabi Ibrahim. Perilaku syariat namanya, itu sunnah, bukan sunnah lawannya wajib. Perilaku syariah. Iku sunnatu abikum, perilaku atau sunnah bapak sira kabeh Ibrahim Nabi Ibrahim. Qalu para sahabat, fama nulino polana ketika kita via dalam udhiyah ya Rasulullah. Terus manfaatnya untuk kita apa Nabi? Qala dawu Nabi bikulli sya'ratin, kelawan iku saben-saben rambut siji hewan kurban hasanatun utawi dihitung kebagusan. Setiap helai rambut yang menempel di dalam hewan kurban itu akan dinilai. Qalu ngucap para sahabat fasufu, pripun nek apan bulune domba Nabi ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin, iku tetep saben-saben bulu minas sufi sangka bulune domba hasanatun utai kebagusan. Ya sama, walaupun bulu lah sing ditakono bulu domba, kenapa? Bulune domba itu kan kena dihitung kan, keruwel-keruwel ngono, muter-muter gitu kan. Lah kalau bulunya hewan-hewan yang lain kan lembut-lembut ngono, jumlahnya banyak sekali kan. Lah kalau domba Nabi, ya setiap domba, setiap bulu domba juga sama.
itu dihitung satu bulu satu kebaikan. Makanya kan pahalanya lebih tinggi yang bulu biasa dengan bulu domba. Harganya lebih mahal yang kapsyah, apa nih, wedus gibas gitu. Karena bulunya itu tadi, bulunya kerul-kerul kena didemai jiro lupat mau kena itu. Harganya beda. An Abdurrahman al-Arad Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daun Nabi man desapane wong kana nolak ketiman apa saatun kejembaran rezeki tapi walam yudhi ora gelem kurban sapa man fala yakrobana aja marek-marek man musallana ing nggon salat kita. Hei sahabat yang punya rezeki banyak, nggak mau berkorban, jangan deket-deket dengan masjid saya, kata Nabi. Gaya masjid dewe kono, pinggir kuburan kono. Nabi Ramlatan Mihnaf bin Sulaiman kala kunana kita iku wukufan pira-pira wong kang jumeneng. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah dan Arafah kala Nabi ya Yuhannas inna ala kulli ahli baitin satemene iku wajib ing atase saben-saben penduduk omah fi kulli amin ing dalam 1 tahun udhiyatan utawi wajib nyembelih kurban wa atiratan lan kurban bulan Rajab. Atadruna ana ta padha ngerti sira kabeh ma utawi apa iku al atiratu atira ya utawi atira iku lati kang yusami ngarani ya ing atira sapa nasu menungso ar-rajabiyata ing hewan kurban waktu bulan Rajab. Dulu itu 2 kali, tapi akhirnya syariat Islam mensyariatkan 1, yaitu hewan kurban waktu Idul Adha. Rajabiyah yang digawe bancaan ambek pengajian ngono. Abdurrahman dari sopo bid'ah. Awakmu senengane ngelokno ngomong bid'ah tok. Rajabiyah itu di dalilnya ada Rajabiyah. Malah dulu menyembelih hewan kurban itu pada waktu Rajabiyah. Nah, akhirnya setelah Islam berkembang, ya kan 1 aja yang dipakai, yaitu hari Idul Adha untuk kurban. An Abdurrahman bin Zaid bin Ammar bin Sa'id muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dabakan nyembelih Rasul udhiyatahu ing hewan kurbane Nabi inda tarafis zuqaqi ing dalem pojokane atau pucukane gang-gang Toriki Bani Zureki, gang jalannya Bani Zurek. Biadi klan astone Nabi bisafrotin kelawan beladi. Jadi menyembelih kurban tidak harus di depan masjid, tidak harus di lapangan, di pojok-pojok gang boleh.